करके यही कहते हैं, यही कहते हैं, बाप रे बाप, आज फिर आसमान में काला बादल छा गया, क्योंकि मेरे मोहल्ले में आज फिर वही MT म्यूजिक नंदो कुमार से आ गया, कालों का काल MT म्यूजिक आ गया। I am तो ओबा। DJ MX Remix कहते हैं, बेटा मैं जिस महफिल में कदम रख दूं वहां। তো বন্ধুরা এই মুহূর্তে কিন্তু বটেশ্বর কেশপুর আর এটা পশ্চিম মেদিনীপুর। তো এমটি মিউজিক তার নতুন রূপে কিন্তু এখানে ফিটিংস হয়ে গেছে, তো লুকটা দেখতে পাচ্ছ। আর প্রথম টেস্টিং কিন্তু করে দিল এমটি মিউজিক, তো আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।